नमस्कार सांग मैंने मु अनिल आपण मानक स्वागत कर मो चैनल ओडिया डेली लाइफ स्टाइल को। तो सांग मैंने आपण को आज भिडियोटी नुआ नुआ लगुव कारण मु आगु खंडी हिंदी करके वीडियो बनाऊली। तो आपण मान बहुत जन कमेंट कले कि भाई ओडिया रे करंतु बेटर हम खंडी हिंदी कहतुनि। तो आपण मान कथा रखिकी मु हिंदी रे करनी एबे ओडिया रे वीडियो स्टार्टिंग कली। श्रद्धा वीडियो धमाका राकेश स्वाई स्मृति रंजन माझी आपण मानक बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद। आपण माने मो वीडियो को देखुछन्ते और कमेंट भी करछन्ते भल लागुची। तो आज रे वीडियोटी बासी पखाळ और कदली भंडा रे आइटम टी करबा। बासी पखाळ को कदली भंडा पिठो खाइबा। तो चलंत जिबा कदली भंडा आनिबा। तो मो चैनल को जो माने नुआ आछन्ती लाइक करिवे, शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करिवे। बर्तमान कदली फूलर से जो काठी अच्छी ता भितर सेटा को से बाहर कर बाबू सेटा कौन से यारटा हाँ सेटा कौन कहती हाँ सेटा कौन कहती ना ना से जो कदली फूलर जो बाहर कर काठीटा कौन हाँ सेटा कौन बो केमती काठीटा को बाहर कर से चोपाटा केमती बाहर कर देखो काठीटा को बाहरला देखते चोपा बाहर भर हाँ ये चोपाटा बाहरला दीटा बाहरला सेमती बाहर करेंगे। बो को खसी पड़े मौसी कौन आसिकी कम करुच्ची आपण देखिपे मौसी सब तक पानी पकई सारे आपको ए धुआ हम टी ए सीझा हम कौन एथर हबन गोटे सीझा हम नबा तक। तो बो तो हेड खसिक जाइए तो मौसी कम सारी तो बो बोधे से कौन गोटे रोषेईबास करुच्ची। तो इटा बो पाक नहीं जा कारण यहाँ सीझा हम तापर पियाज फियाज कटा हो कम हम तो यहाँ नहीं चलते बो पाक जा धरवा चलते
ଏଇଠି କଣ କରୁଛୁ କି ରେ? ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପକେଇବାକୁ ସେ ପାଣି ଫୁଟଉଥିଲା, ତାକୁ ସେ ସିଝା ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟା ପାଣିରେ ତାକୁ ପକଉଛି, ତାକୁ ସିଝେଇବ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲୁ ବା ଏଠି? ଏଇ ପାଣି ଗରମ କରୁଥିଲୁ? ସେଇଟା କଣ ବରା କରିବୁ ବୋଲି କଣ ବିରି ବୋଧେ ଏତା କରୁଛୁ? ବିରି ବରା କରିବ ବୋଲେ ଏପଟେ ଆଇଟମ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କଲେ। ହଉ ଏବେ ତାକୁ ସେ ଗରମ କରିକି ସିଝେଇବ ଭଲସେ। ଏବେ ବରା କରିବ ବୋଧେ, କରୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକେଇଲାଣି ବରା ଗୁଳି କରିବ ବୋଲି। ବରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ଗୁଳି କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବରା କରିବ ବୋଲି। ବରା ଗୁଳି ତାକୁ ସେକା ହବ। ବରା ସେକା କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁଳି କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିରି ସେକା କହନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କଲେଣି, ସେପଟେ ସେଇଟା ସିଝା ହଉଛି। ତା ଭଲସେ ସିଝି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପିଆଜ ଫିଆଜ କାଟିକି ସେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ସେଥିରେ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ପକେଇକି ବୋଧେ କରିବ ଆଉ। ଗୋଟେ ବରା ଭଳି କାମ କରୁ କରୁ ସେପଟେ ପୁଣି ସେ ପାଣି ନିଗିଡିଲାଣି। କଦଳୀ ଫୁଲ ପାଣି ନିଗିଡଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ ରଖିବ, ତାପରେ ଯିବ ବୋଧେ ଆଉ। ଏପଟେ ଗୋଟେ କାମ ସେପଟେ ଗୋଟେ କାମ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବରା ଗୁଳି ଏମିତି ଧରିକି ଚୁପୁଡା ହବ, ତାକୁ ପୁଆ ଭଳିଆ ଚୁପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଥୁଆ ହଉଛି। ସେ ଚୁପୁଡା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରିକି ଶିଳ ପୁଆ ଭଳିଆ ତାକୁ ଚୁପୁଡା ହଉଛି। ଚୁପୁଡି ସେଠି ପାଣି ସବୁ ଦିଅ ନିକଳା ହବ, ନହେଲେ କଷା ଲାଗିବ। ତାକୁ ଧରିକି କଟା ହବ, କଟା ହେଲା, କଟା ହେଲା, ଚୁନ ଚୁନା କରି କଟା ହେଲା, ସବୁ କାଟା ହବ। ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ସବୁ ଦିଅ କାଟିକି ଆଣିଲେ ହେରି। ତାପରେ ସେ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବରା ଗୁଳି ସେମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିଛି। ତାକୁ କଣ ପକେଇଲୁ? ଲୁଣ ପକେଇଲା ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ପକେଇଲା, ଏଥିରେ କଦଳୀ ଫୁଲରେ ପକେଇଲା। ହଳଦୀ ପକେଇଲା, ହଳଦୀ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଟାକୁ ଲୁଣ ପକେଇକି ସେଟାକୁ ଗୋଳେଇଥିଲା। ତାପରେ ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲା, ଯୋଉ ଚାଉଳ, ଲଙ୍କା, ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏଥିରେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ସେକୁ ମିକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ତେଲ ପକେଇଲା ତାୱାରେ। ତାୱା ଗରମ ଗରମ ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ସେ କଣ କରିବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି କଦଳୀ ଫୁଲକୁ ଦବ, ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାର କରିକି ଚାରିପଟେ ପିଠଉ କହନ୍ତି ଆମ ପଟେ, ଆମ୍ବଳେ ବି କହିଲେ ହବ। ପିଠଉ କରିକି ଆଉ ଦିଆ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଏପଟେ। ପିଠଉ କରିକି ହେଇଗଲା। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର ବି ଆସିଯାଇଛି, ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ହଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଓଲଟା ହେଲା। ଏବେ ସ୍ଲୋ କରିକି ତାକୁ ସର୍ଭ କରାହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ଗିଭୱେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଗିଭୱେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ କି 10 ଜଣ ଲକି ୱିନରକୁ ରିଏଲ୍ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତରଫରୁ ରିଏଲ୍ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଦିଆଯିବ। ତ
तो सांग मैंने आपण मैंने देखछंती केमिति खाद्य 5 प्रकार पूरा आइटम अछि पखाळ भात तो येला कदली फूल पिठू अच्छा कदली भंडा पिठू भी कहते आम पटे आपण पटे कौन कहते आप कमेंट रे जनइबे तो येला बरा गुड़िया को कहती आम पटे बरा गुड़ी कहती बिधि सेका भी कहती आपण गोटे कौन कहती कमेंट रे जनइबे ये कदली भजा झुलण भजा झुलण पूरी पटे प्रायतः आपको कहती छुई भजा कहती लुण कहानी आज भातटा खाइबा जबरदस्त तो चलू खाइबा आरंभ करवा फास्ट मुझे कौन कली लुण हाथ में पकेवा हाथ लुण पकेवा तो पूरा प्रिपेयर हो गला का दलिया प्याज भात खाइबा कदली पिठू एरा कदली पिठू भजा कदली बरा गुड़ी अरे छुई जो कदली फूल पिठू पूरा जबरदस्त है टेस्ट पूरा अलग प्रकार आपण मैंने घर कर खाइबे टेस्ट केमी निजे जन मत कमेंट निजे जन भल ना मत गाली करी अबे साले जो माफ करना मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ टेस्ट पूरा A1 क्वालिटी कंचा लंका जो अच्छी आम कौन करवा ना जो पखाड़ तोराणी अच्छी ता देहरे तो जो कंचा लंका रही मेथी दबा लुण भी बढ़ी ठीक है लुण को पीवा भिडियोटी सरी जाइए तो जो मैंने मो चैनल को नुआ लाइक करिबा शेयर करिबा सब्सक्राइब करिबा कमेंट करना कि आपण गाडे जो कदली भंडा को एमिति रेसिपी करी खाउछंदी कोन मते कमेंट रे जणाइबे यदि आपण माने गाडे प्रोसेस आउ को भलिया हतबो तो मते निश्चय जणाइबे मु ट्राई करिबी नेक्स्ट वीडियो रे पकेबा तो रहउची बाय बाय टेक केयर।